Hello, everybody. Good evening. Hey Mo, hallo. Kadisha, hallo. Hey Mercy, goedenavond. Eens kijken. Hallo Uncle Sia, hallo Janae, hallo everybody. Ik probeer eerst iets hier te doen. Hallo Sherry. Hallo Vanessa. Ik eerst even kijken, probeer iets te doen. Hallo uncles, het gaat goed met mij en met jou. Mom of boys, welkom en hallo. Fatima, hallo. Hey, Shireen. Hallo CJ. Ik heb jou al geëerd als mod Colette. Oh man, ik moet even eerst iets uitzoeken. Mijn YouTube werkt niet zo lekker, nee. Ik het probeer muziek aan te zetten. Hallo Markie. Ik zal zo met jullie praten. Hallo Zoe, ik zie Zoe is ook hier. Mo, Tisha. Oh, my cousin is here also. Hallo Tisha en welkom. Mijn nichtje uit Namibia. Hey Henry, welkom. Lissettia. En Sada. Hi, goedenavond. Darko, goedenavond. Hey Anneliese. Dankjewel. Lou, goedenavond. Zet die goedenavond uit Port Elizabeth, Landie. Like stunning, dankie. Hey Tracy, welkom. Ons geeft het zo 20 minuutjes tot, 20 tot 30 minuutjes, dan begin ik. Ondertussen probeer ik iets te doen. Sam, hallo. Good evening, Tracy. Welcome. Candy Girl, Bella. Daha. Welkom. Share jullie ook hier live, want ik heb vergeten om het te doen. Hey Jerome. Jerome van Praag. Nee, Jerome van Noorwegen, toch? Als je het graag hier live wil share, dan is ik blij, want ik heb het niet gedaan nu. Ik wou het nog doen het. Sarah. Mavis, baie dankie. Shaham, welkom.
Goeienaand, Pragadame K. Hallo. Ik probeer wat muziek aan te zetten. Dirty Harry, hallo. Hallo, Dr. Ish. Ik het, hallo en welkom. Ik het voor jou en Colette CJ als mods gemaakt voor vanavond. Dankie, Welanda. Baie dankie. Ik heb voor jullie als mods gemaakt, Dr. Ish en CJ. Ik wil je nog gevraagd, Dr. Ish, maar ik heb alleen Colette gevraagd. En ik heb die tijd gehad om je te vragen. Dus ik hoop het is oké. Omdat zo moet werken. Ze is wel een beetje een soort van online, maar ze werkt vanavond. En ik denk niet dat het erg nodig is, niet, but you never know. Als daar heel veel negatieve mensen is, dan denk ik niet dat ik dit lees niet, maar het is ook niet nice voor jullie niet. Lijkt het mij. Het is ook gewoon disturbing. Dalion, goeienaand. Prachtig is altijd, dank je. Let Dr. Ish also moderate. Yes, Colette. Ik heb net Dr. Ish geëerd in jou. Yes, perfect. Ja, ik denk toen uiteindelijk van het dat het een beter idee was. Yes, thanks. Joanna, good evening. Margaret, goeienaand, Landie. Baie dankie, Greatness, goeienaand. Sweets. Hey Charlene. Moet je niet slapen, nee? Ik weet hoe laat is het bij jou niet. Als jullie die live wil share, Brittany, good evening. Baie dankie, Dr. Ish. Thank you. De muziek van ze spelen, hopelijk werkt het. Yes, het werkt. Yes. Wie in die comments is Smiley, hallo. Wie in die comments is fan van Coldplay? Hey Brittany. Chocolate truffels, welkom. Thanks for sharing the live. Hallo Judoof van Namibia. Especially Fixio. Oh ja, ja. Ik denk dat de meeste mensen Fixio kennen. En ik denk dat de meeste mensen Coldplay leer kennen. Terwille van Fixio. Tenminste ik. Ik het op zo'n manier dat ik... Ondertussen is ik een groot fan van Coldplay. Maar ik het Fixio voor de eerste keer gehoord. En toen word ik een fan. Coldplay heeft ook een song wat een... oh, hallo Chocolate Truffle en welkom. Coldplay heeft ook een song wat hulle gemaakt het in Kaapstad. Morty, hallo en welkom. Hallo Ernestine. Welkom Vincent, hallo en welkom.
Hey Blompots, welkom en hallo. Hey Michelle, Henriette, welkom. Hallo. Shirley, hallo. Ik vraag mij af, oh, thank you so much. Thank you, Michelle. Cynthia. Ik vraag mij af of ik eens... Wow, you look amazing. Please, thank you. Ik vraag me, is daar enige iemand wat mij persoonlijk kent? Ik weet natuurlijk van mijn nichtje wat in die live is. Maar is daar nog iemand wat mij persoonlijk kent? Wat mij persoonlijk... of tenminste niet persoonlijk, maar wat mij van vroeger kent. Hey friend, welkom. Hallo. Het is so nice om mij... de mensen die altijd op mijn video's komen, het is zo nice om hulle te zien en kom. Thanks, Bronwyn. Thank you. So sweet of you. Thank you. People don't Shirley, you like Landie, you like prachtig, dankie. People, please don't feel pressured, but I have 1,000 roses that I want for tonight. But please don't feel pressured. If you would like to give me a rose, please feel free, even if it's just one, because I still don't know what I will do, but I wanna donate it to, I know of one person already in South Africa, so ik wil het heel graag donate naar iemand wat wil iets doen of zo. So roses are well welcome. Lady D, welkom en hallo. Oh, thank you Tracy en Dr. Ash. Kijk, oh Jennifer, hallo. Cheesy. Charlene, hoe laat is het nou bij jou? En ik weet dat het bij... Janai, hoe laat is het nou bij jou? Hey Lady D. Hey Lily. Dr. Ash en Tracy is sowieso een duo. Ik hou ook niet van live zonder... als ik op het live ga van Dr. Ash en Tracy is die daarin. Not complete. Oh, ik verstaan. Wauw, het je wel goed Afrikaans geleerd, Janai. Maar Janai, is het niet te laat? Nee, of is het een uitzondering? Oh ja, Namibia het diezelfde tijd, ja. Hey Lily, ook van Namibia. O, middag. Oh, ja, lekker. Ja. Oh. Is daar enig iemand wat mij persoonlijk kent? Ik denk dat mensen dat soms wonderen als ze in live zijn. Dus van mensen. Thank you, Colette. Thank you so much. Dr. Is you funny? Maar het is zo. Ik vind de live van jou echt niet. Als ik kom dan... maar het enigste probleem is als jouw live met Tracy is en ik kom vandaag hallo sê, dan wordt het 2 uur. Dat is het enigste probleem met Dr. Ash en Tracy's lives. Want ik kom vandaag hallo sê vir hulle 2. I'm good, Brittany. And you? Ja, het is so rarig. Vanochtend kon ik mijn oor niet oopmaak, hè. I totally, goeienaand.
Terug. Joyce, hey Landie. Felicity, is dit my vriendin Felicity? Het ek eers kyk of is dit 'n ander Felicity? Nee, is 'n ander Felicity. Thanks, Blomppot. Yes, that is true. That is true, Tracy. Dit gaan goed by ons. Baie dankie. Tracy, dit is die waarheid. Gift of givers, we give love, kindness, joy, happiness and peace, yes. I had a blessed day. Oh yeah, so say 50% of the life goal is it's completed. Lily, by ons gaan het goed. Ons kinders is in bed. Glo jy dit? Ons kinders is in bed. Hulle slaap. Ek dink die mense weet van die ander lives dat ek dink hulle is nou al 'n bietjie gewoond dat ek 'n live het op Saterdag aand. Amula is 'n lekker songetje, nee. Ek dink dat hulle gewoond is because they got the assignment. Ons het nog nice dinge gedoen vandag en ek het nog met hulle Stukkie gegaan stap. 7:15 na ete. En toe het ek ook vir hulle vertel dat ek het 'n live. So ek wil dat hulle saamwerk met die skool, met die slaaproutine. En nie moeilik doen nie. Gewoon tande borsel. Hulle hoef nie te shower nie, maar dan gaan ek hulle voete was en hande was en gesigte was. En dan gaan papa boekies lees en dan kom ek alleen good night sê. Soos papa die boekies lees, dan gaan ek al myself mooi maak. En as ek klaar mooi gemaak het en papa's klaar met boekies lees, dan kom ek good night sê en dan kom ek vir my live. En my man is nog met ons dogtertjie. Want sy slaap in ons bed. En as sy slaap, dan sit hy haar in haar bed. En met ons seun het ons nooit sulke probleme gehad nie. Nooit. He's so disciplined. Landie, did you visit that South African place? Which South African place? Ek praat mooi Afrikaans, baie dankie. Ek weet nie wie dit gesê nie. By ons is dit 10:09. Dis dieselfde soos in Suid-Afrika. Die tyd by ons is dieselfde. Dit is 10:09. En vanaf September is ons tyd 'n uur agter. Totally, dankie. Totally, baie dankie. Felicity, you look. Thank you, Felicity. Dr. Ish, watter plek van praat jy? No, I didn't. Yes, no, I didn't. We did something else because our neighbors went with us. And then we went to eat some pancakes. Very Dutch. We went like a restaurant in the woods. And the kids could cycle there. They have a playground on the outside. And we were eating pancakes. So, no. But I have it in my mind for tomorrow morning. So, after breakfast then. So, no, I didn't. But it's okay because you know what the thing is? It is in my city. So, it's okay. But thanks for asking. Waar bly jy, Landie? Ek bly in Nederland, Lily. Ja. Yes. Oor 10 minute begin ons, ladies and gentlemen.
Dit is somer nou by ons. Ek het die meeste van die tyd, die hele jaar, het ek dinge met lang moue aan. En dit is die enigste tyd van die jaar dat ek klere met kort moue aandoen. Maar ek dink as ek nog op TikTok bly en dat jy my weer gaan sien vanaf September, dat ek eintlik altyd lang moue sal aan het. So die meeste van die tyd het ons winter. Tenminste herfst en lente ook, maar dit is gewoon nie soos in Suid-Afrika nie. Hey Lucy, baie dankie. Ek speel eers 'n song vir die mense die Coldplay nie ken nie. Miskien help die song dat jy van Coldplay hou. Even kyk. Madeleine, welkom. Oh, wat 'n mooi naam. Madeleine, so mooi. Hey Raba, oh, dit is so mooi. Nee, ons gaan nie kerk hier nie. Ek is wel gelowig en ek het wel 'n goeie verhouding met God, maar ek gaan nie kerk toe nie en ek was wel vir 'n lang tyd was ek op soek na 'n kerk. So ek was ook na kerke gewees, maar het was heel moeilik om iets te vind wat by my pas en wat goed voel. As jy eers laat sien wat jy gaan doen. Aan die mense. Ek mag daar nie verby. Ja, wel, mag het wel. Kyk eens dit. Oh. Kijk. Dat was nou net goed geweest. Ja, mensen. Mijn man gaat nog aan fiets. Maar, hoe laat is het? 12 uur. Nou, hulle sê hallo Robin. Misschien moet je eerst iets in Nederlands kom sê. Mense vra altyd van, praat je wel een keer Nederlands met hem? Ja, maar het is toch heel anders als ik het alleen zou spreken. Eerst even snel fietsen. Ja, doe je even de... Ja. Sien, Robin gaan op fiets, die kinders slaap, hij gaat nog aan fiets. En het is pas 11 uur donker. Hey Elizabeth, welkom. Nou, doei. Lily, my man sê dat ek in Afrikaans praat, maar ek kan nie Afrikaans praat nie, maar hy sê wel dat ek Afrikaans kan praat. Ja, at least kom sy gesig wees. Dit is waar. Oh, thank you so much, Tracy. Oh, this is for a good course, so thank you. I'm so excited. Oor 5 minute begin ons, ladies and gents.
Lily, ons het 'n live en het live gaan 'n klein bietjie dat ek vertel oor wie ek is. Dr. S, ja, je kan hier laat fiets, omdat het wordt pas 11 uur donker. So as jy op 'n reisbike is, nie op 'n gewone bike, maar op 'n reisbike is, dan kan jy fiets totdat dit donker is. As dit donker is, mag jy nie meer fiets nie. Maar op 'n gewone fiets, die fiets wat ek altyd mee fiets, kan jy tot donker fiets, alleen met jy fietslampe het. En as jy nie fietslampe het, dan kan jy, hi Franklin, as jy nie fietslampe het, dan kan jy 'n fine kry. Ek was al met iemand wat 'n fine gekry het. Dit is nie nice nie, op 'n fiets. En ek het al baie keer die lampe gehad op my fiets in die aand. En dat ek elke keer gedink van, oh God, be with me. Rowein, hallo. Tap and share, please, people. Please tap and share. Please, please, please. Want ons gaan bijna begin. Hallo Zoe, Zoe is ook hier. Oh ja, Nolien is ook hier. Hallo Nolien. Ja, dit is baie veilig hier, Lily. Ja, jy natuurlijk oral kan iets gebeur, hè. Hallo Mosquito. Oral kan iets gebeur, maar hier is baie, baie, baie veilig. Lucky, hi. Mercy, hallo. Liewe mense, as daar enige iets is wat julle nog wil vra, kan julle dit nou aan my vra. As daar nog iemand is wat 'n rose wil gift, kan dit nou. En dit sal nice is as niemand gift terwyl ek eintlik praat nie. Dit kan natuurlijk wel, maar dit sal wel mooi is as dit nie gebeur nie. So as jy my wil gift, dan kan dit nou. En as daar nog 'n vraag is, dan kan dit ook nou. Dan beantwoord ek nog die vraag. So dat enige iemand, thank you so much Dr. S. My biere braai en dit ruik lekker. Oh, ek ruik het braai. Thanks Dr. S. Waar in Suid-Afrika is ek? Franklin. Ek is oorspronklik van die Noord-Kaap. Ek voel baie keer asof ek van die Kaap is. Baie keer. Baie keer voel ek is van die Kaap. Maar in ieder geval, ek het opgegroei in die Kalahari. En ek was as jong vrou, voordat ek na Nederland verhuis het, het ek in Kaapstad gebly. Zoe lekker werk. Zoe is in diens. Loadshedding het 10. Oh, daarom moet ons begin. En wat doe je man? Ja, ik vind het best wel moeilijk om te vertellen wat mijn man doet. Ik zal het wel een keer vertellen, omdat dit mijn TikTok is, if it makes sense. Het is zo makkelijk soms om dingen over andere mensen te vertellen. Ik is zelf mama van 2 kinders en ik is een nurse, part-time nurse. En mijn man is a businessman. If that makes sense. Nou, businessman klinkt zo creepy. Mijn man werkt voor, ja, ik vertel het wel een keer wat mijn man doet, maar mijn man is heel vaak in het buitenland en hij heeft een bezige werk. That makes sense. Ik is al 13 jaar in Nederland. Misschien is het al 14 jaar. Yes. Mijn ma van Noord-Kaap. Springbok ook kip. Oh, vandaar, ja. Yes, ik ken Springbok ook kip. Niet ken nie, maar. Hey, basic mom, welcome.
Is jou man 'n Nederlander? Ja, my man is 'n tipiese Nederlander. Hy's lank, hy's blond en hy blou oë. Dit is 'n tipiese Nederlander. Ek het met doek of ek gepraat het. Zoe, vertel vinnig van die doekstorie. Wat is Landie se nooiens van? My nooiens van wil ek eintlik spesiaal nie vertel nie. En ek vertel nog waarom ek my nooiens van nog nie vertel nie. So dit kom wel 'n keer nou Lien. Zoe daar earpods, ek het vir haar gesê, sy het gesê sy weet nie hoe om in die live te wees nie. So ek het vir haar die tip gegee, of miskien het sy dit self gesê, ek weet nie eens nie. Nee, ek het gesê, doen dan 'n doek om. Toe sê sy, dit wil ek juis gedoen het. So sy het so 'n mooi doek gedraai, en dan sit sy earpods in. Volgens my doen een van my studente dit ook. Het gaan goed as sy lap en welkom. Daar's nog iemand wat ingekom het, wat ek ken, Nadine, Linda, Beat the System. Yes, yes. But anyway, ons begin. Goeienaand almal. Is jy happy daar, Landie? Lily, laaste vraag. Jy het gou 'n Nederlandse aksent. Ek bly hier al 13 jaar, byna 14 jaar, so ek dink dat dit nie so strange is dat ek 'n aksent het nie. En please, and keep in mind dat ek het nie 'n Kaapse aksent nie, if it makes sense. Basic maar met die ander dag 'n video daarvan gemaak, dat jy verloor nie so vinnig die Cape accent nie. Nou, ek het dit nie gehad nie. Ek het al van myself suiwer Afrikaans gepraat. So miskien speel dit 'n rol, dink ek. Ek dink dit wel. Miskien speel dit 'n rol. Maar byvoorbeeld ek het en ek bly hier al 13 jaar, 14 jaar. Ja, die belangrikste is julle my aksent verstaan, Bronnie. Dit is die belangrikste. Maar in ieder geval, goeienaand almal, baie dankie dat julle hier is. Ek waardeer dit. En vir die mense die nie gewoond is aan die lives nie, of nie vorige week was gewees nie, of ooit 'n keer is gewees en weer terug is, baie dankie dat julle hier is en welkom. Ek het die afgelope 2 lives 'n solo live genoem. En daar was ook lives wat ek met iemand gevoer het, dat ek soort van 'n guest gehad, en ons het 'n klein bietjie gepraat oor jouself, oor lewe, oor wat jy op die tafel wil kom sit, en wat ons eintlik soort van Padkos noem. Baie dankie, Elizabeth. En dit is wat my naam ook verstaan. Welkom, Rikoffie, en hallo. Dit staan eintlik vir Padkos. My content gaan ook daaroor, of ek nou 'n grappige video maak, of iets oor my kinders, of van myself. Het gaan altyd oor Padkos. En wat ek daarmee bedoel is nie alleen dat ek Padkos gee nie, en dat ek alles so goed weet nie, maar dat as ons eintlik goed luister na enige iemand wat met ons praat, of wat vir ons iets vertel, as ons luister, dan sit daar Padkos in. Dit is eintlik wat ek probeer sê. Uiteindelik gebruik ek natuurlik myself. Ek kan natuurlik nie ander mense gebruik nie. En dit is my video's en my account. Maar wat ek bedoel is, as ek ook op iemand se live kom en ek luister na iemand, dan thanks Rikoffie, dan probeer ek ook Padkos daar uit te haal. En Padkos kan enige iets is. Padkos kan wees van vandag is iemand so vrolik, en vorige week het dit sleg gegaan met iemand, en vandag is die persoon gaan het weer 'n klein bietjie goed. Dit is ook Padkos, dat jy dit notice, dat jy dit raak sien, en dat jy dit miskien ook vir die persoon sê, wat is ek bly dat dit beter met jou gaan, etc. So, gewoon het klein dinge. Maar in ieder geval dat. Ek het my eerste solo live vertel, dat ek in die Noord-Kaap, Kalahari, Rietfontein opgegroei het by my ouma en my oupa.
En ek vertel, hallo Auntie Maar en welkom. En ek vertel 'n klein bietjie oor my lewe as 'n klein dogtertjie en totdat ek uiteindelik besef hoe my lewe in mekaar sit. Ek vertel ook hoe ek eintlik 'n goeie lewe gehad het en heel bly was waar ek eintlik beland het, maar dat ek ook dieselfde tyd opgegroei het met 'n oom wat 'n alkoholist was. En dat ek eintlik nooit besef het dat dit eintlik mishandeling was wat ek meegemaak het nie. En daar vertel ek 'n klein bietjie oor hoe onveilig ek gevoel het as 'n klein dogter. En ek probeer my bes om diep in te gaan na die klein dogtertjie wat ek toe gewees het. En wat ek daarmee doen ook is dat ek gaan en met het hoop dat ons 'n kyk gaan kry na enige meisie wat ook op die oomblik daar deur gaan. Want enige kind, maak nie saak waar die kind opgroei in die wêreld nie, enige kind wil veiligheid. Enige kind het 'n huis nodig. En elke kind wil alleen veiligheid van sy ouers hê, van niemand anders nie, van sy ouers. En dan gaan ek 'n bietjie terug na myself as klein meisie met het hoop dat ons kan sien hoe ons eintlik voel as klein kinders as iets traumatiserend met ons gebeur. En dan vertel ek ook 'n bietjie waarom ons het woord trauma gebruik. Waarom is ons versigtig om trauma as 'n woord gebruik, maar dat dit eintlik bestaan. En as ons dit nie acknowledge nie, dan bly dit vir die res van ons lewe in ons en dan gee ons dit vir jare daarna deur en deur en deur na ons generasies. So, it's about time that it should stop. But how can we stop it? Deur daaroor te praat. En om daaroor te praat beteken nie dat almal daaroor hoef te praat. Dit beteken nie dat almal moet deel nie, maar dit beteken wel dat as iemand die keuse maak om te praat, dat jy ook 'n keuse maak om jouself oop te maak en te gaan kyk. Toe dit met Landie gebeur het, wat het met my gebeur toe ek ook 13 jaar oud was? So dit vertel ek in die tyd toen ek jong was. Ek vertel 'n klein stukkie oor dat ek uiteindelik onverwags verplig moet verhuis na my ma, wat ek eintlik nooit geken het nie. Wat ek eintlik nooit 'n band mee gehad het nie, en wat ek eintlik 'n heel slegte dark energy mee gehad het. So ek wil continue door te sê, ek wil 'n klein stukkie teruggaan by het feit dat ek 'n klein dogtertjie was, en ondanks dat ek vertel het hoe my lewe was, het ek ook opgegroei in die droog, pragtige Kalahari natuur, met heel veel vryheid terselfde tyd. Ek kon my hart uitspeel, ek kon my siel uitspeel, en ek kon bome klim. Ek kon, as het gereën het, kon ek met kaalvoete in die water loop. Ek kon vir ure droom, sonder om te dink aan traffic, aan karre, aan ganne. Daar was soveel dinge wat Rietfontein my ook gebied het. So daarvoor wil ek vanaand ook dankie sê. En ek het verhuis na Kroeman, wat vir my baie traumatiserend was. Maar Kroeman het my ook 'n uitnodiging na die lewe gegee. Kroeman het my ook 'n manier en opportunity gegee om my oë oop te maak, om meer mense te ontmoet, om anders na die lewe te kyk, om te besef dat daar nog meer in die lewe is dan alleen wat ek ken, en te besef dat hoeveel verskillende mense daar in die lewe is, en te besef dat hoe meer jy weet in die lewe, hoe meer daar moontlik is om te voel, alleen moet jy dit toelaat. Ek vertel ook dat ek uiteindelik by 'n punt kom, dat ek so 'n slegte verhouding met my ma het, dat ek uiteindelik op die punt staan om selfmoord te pleeg. En ek gaan weer terug na 'n klein stukkie op die aand, op die middag. Dit was 'n middag op my skool, en ek kom terug, en ek voel my benoud en moeg. En vir my was dit besonder om so moeg te voel, omdat ek so naby God geleef het. Ek het so naby God geleef, dat ek het soms gevoel as ek skool toe stap,
En ek praat met God, dat ek God hoor praat met my, dat ek God se stem hoor, dat ek my oupa wat oorlede is se stem hoor. En miskien was dit nie hulle stemme nie, maar miskien wel. Maar dit is hoe naby ek aan God geleef het. Was dit omdat ek kerk toe gegaan het? Was dit omdat ek die hardste gebid het? Nee. Ek was gewoon 'n skaamdogtertjie wat totaal weggekruip het vir die hele wêreld. So dit was dit nie. Maar ek het baie naby aan God geleef. En op die dag was ek moeg. Ek was moeg. Ek het geen uitweg meer gesien nie, behalwe dat ek kan wegloop. Maar ek het geen toekoms in die strate gesien nie. Die enigste wat ek kon sien, is dat ek myself kompleet gaan verloor. En 'n klein stukkie wat nog in my was, en wat ek so vashou, sal ek nooit weer terugvind. Little did I know, dat alles is moontlik in die lewe om jouself terug te vind. Maar op dit oomblik het ek geen referensies gehad nie. Ek het geen liefde gehad nie. En ek het geen ma gehad wat my veiligheid en liefde gebied het nie. So ek was eintlik alleen. Ek was eintlik altyd alleen. Al was ek op 'n skool, al het ek vriendinne gehad, al het ek gelag. Ek was altyd alleen. En ek het eintlik 'n bietjie weggekruip van die hele wêreld. So al wat mense van my geweet het, is dat ek miskien mooi was, dat ek stil was, en dat ek skaam was. En as ek wel iets sê, dan is dit feite. En vir die res is ek gewoon 'n stil meisie. En eintlik het ek nie besef nie, dat ek eintlik weggekruip het vir die wêreld nie. En toe gebeur daar iets in my lewe. Daar gebeur iets in die lewe van my ma, en dit vind ek heel moeilik om haar verhaal te vertel, en haar persoonlike sake, maar daar gebeur iets in haar lewe. En die ergste daarvan is dat ek vir die laaste maande, elke liewe dag, in gebed met God gegaan het, en vir God gevra het, dat daar iets drasties in hulle se lewe gebeur. Want as jy so stikkend is, hoe kan jy enige iemand iets goeds toewens? Hoe kan jy na God gaan en alleen vir goedheid bid? Hoe kan jy iemand anders iets goeds gun, as jy so stikkend is binne? En vir maande lang het ek elke dag gebid, dat daar iets met hulle gebeur. Vir maande lang. Dit was 'n dedicated gebed met God. En daar gebeur iets drasties in hulle lewens. Ek het vir jare skuldig gevoel daaroor, en ek moes vergifnis gaan vra by God. Maar God het my gebed verhoor, ten minste so het ek gevoel. Daar kom 'n egskeiding. En vir die mense wat weet hoe 'n egskeiding is, vir die mense wat weet wat 'n egskeiding in 'n gesin doen, in 'n huis doen, in iemand doen, die mense sal weet waarvan praat ek, waar 'n huis is waar dit stikkend loop. En dit gebeur. Alles val uit mekaar, letterlik. En al wat ek kon dink was, wauw, dit is nie iets dat ek later dink van God het my gebed verhoor nie, of jare. Immediately toe dit gebeur, toe weet ek dat God het my gebed verhoor, because I was dedicated. En dit is al wat ek gehad het. Dit is al wat ek gehad het om aan God te sê, save my, deurdat daar iets met hulle gebeur. Dan kom 'n egskeiding, en alles val letterlik uit mekaar. So ek kry dit ook nog by. En my ma maak 'n keuse, dat ons moet verhuis. En al wat ek dink is dat ek survive nie nog 'n ander verhuising nie. Ek sal dit gewoon nie survive nie. Daar is te veel wat in my gebeur, en as ek nou 'n stap maak om te verhuis, dink ek dat ek gewoon totaal disappear. Sy kies om met haar kinders terug te gaan na haar ma se huis, soos wat dit hoort.
But keep in mind, people, dit is ook my ma se huis. So it was very confusing vir my. Sy hardloop terug na haar ma se huis, maar ek wil ook terug hardloop na my ma se huis, maar dit is nie meer my ma se huis nie, dit is ook nie my ma se huis nie, dit is haar ma se huis. En sy stuur ons, sy wil teruggaan, en ek stap, en ek sê aan God, dat ek wil graag dat daar iets gebeur. Ek praat met God hoor, ek praat met God. Ek sê vir God, ek wil dat daar iets gebeur, dat ek nie saam gaan Rietfontein toe nie. Want ek wil Rietfontein alleen herinner as iets mooi. En die mense het soveel in my stikkend gemaak, that I just can't. En iemand, een bekende, bly in Kroeman. And you know what, people loved me, even if I didn't know. Mense was baie lief vir my, omdat mense gesien het wat het ek meegemaak. Mense het dit gesien, het was nie 'n geheim nie. It's the bad side, but dit was nie 'n geheim nie, dit was ongelopend hoe sleg ek behandel was. En ek vra aan die auntie, kan ek asseblief by julle kom bly, want dit is my laaste jaar in matriek. En dit is al wat ek het. En dit is vir my enigste uitweg is om matriek klaar te maak. Is die enigste uitweg wat ek het. Ek het niks anders nie. En sy sê dat sy na haar man, na my ma sal kom, en dan sal hulle met my ma praat. En ek was so gestres, so hulle het gekom in die aand, en toe het hulle met my ma gepraat. En toe het sy nee gesê. Die volgende dag was ek na skool, en toe het ek teruggestap, en toe het ek my vriendinne vertel dat ek weggaan. En toe het ek die pille gekoop, en toe wou ek selfmoord pleeg. En dit is die dag dat ek 'n gesprek gehad het met my vriendinne. En die aand toe ek uiteindelik alleen is, sê ek aan God, it might not make sense to anybody. Ek sê aan God, as ek bly, dan sal ek nie selfmoord pleeg nie. Maar ek wil nie selfmoord pleeg nie, but I don't have a choice. I just don't have a choice. Ek sien nie kans om so te leef nie. Ek versink, ek verdrink, ek weet nie wie ek is nie, ek verloor myself. En 3 dae later kom my auntie en haar man weer terug. En 'n vrou weer aan haar. Ons sal mooi na Landie kyk. Kan Landie asseblief bly? Dit is belangrik vir haar toekoms. Dit is belangrik vir matriek. And you know what? God is good. God is good. Ek voel eintlik nog wel bepaalde gevoel. God is good. Die volgende dag staan sy op en sy sê vir my dat ek nie saam gaan nie. I knew that I just wanted to do a happy dance. I wanted to do, so if nobody knows what a happy dance is, I wanted to do a happy dance. But I couldn't, because I was shy, remember? Ek was 'n skaamdogtertjie volgens haar. So, I couldn't do a happy dance. En ek kon nie wag om dit aan my vriendinne te vertel nie. En hulle was so bly. Ek het toe uiteindelik verhuis na my tante en haar man. Hulle het 'n dogter gehad, wat 'n paar jaar jonger as ek was. En my man en haar kinders het na my ouma verhuis. That was bittersweet. En ondanks dat ek na my tante en haar man verhuis, voelde dit eintlik asof my arms afgekap was. Want ek kon nie function sonder om 'n aspoestertjie te wees nie. Dit voelde asof iets nie compleet was in my lewe nie. Dit voelde asof ek normaal vind om sleg behandel te word.
So ek gryp, ondanks dat ek liefde kry, en ondanks dat ek vryheid kry, gaan kruip ek nog steeds weg, want ek was bang vir liefde, en ek was bang vir vryheid. En dit was baie strange, want almal was so bly vir my, en tog kies ek om weer te gaan wegkruip. En ek ontmoet in my matriekjaar, ontmoet ek nie, maar ek ken eintlik al iemand wat soort van my boyfriend word. Ek probeer sy naam nie te noem nie, want, miskien het hy self 'n gesin. En dit was 'n baie onskuldige verhouding, maar ek het dit boyfriend nodig gehad. En in principe tussen hakies was dit gewoon 'n beste vriend. Dit was nie eens 'n boyfriend nie. Ek het hom so nodig gehad. Hy het so 'n groot rol in my lewe gespeel. Ondanks dat dit gewoon 'n heel kinderlike, skoon verhouding was. En ek is hom ook so dankbaar dat hy soveel respek vir my gehad het. En weet jy, elke keer as hy na my kyk, dan kon ek sien hoe hartseer hy was as hy na my kyk. Terwyl enige iemand wil as 'n boyfriend na jou kyk, dan moet hy met liefde na jou kyk en verliefdheid. En hy het altyd heel sad na my gekyk. Hy het altyd gesê van, as ek alle pyn kon weghaal van iemand, dan had ek het van jou weggeneem. En hy het ook altyd gesê, dat as enige iemand jou iets aandoen, dat hy daarmee sal deel. En you know wat hy eintlik bedoel het, is nie dat hy met iemand so beklei nie. Wat hy eintlik bedoel het, was, ek wil so graag jou help, maar ek weet nie hoe nie, en ek kan jou nie help nie. So al wat ek kan doen, is om jou liefde te gee. En dit was so strange vir my, dat ek met iemand kon praat, dat ek met iemand kon stap, dat ek met iemand in die aand kon wees, dat ek met iemand kon lag, en dat iemand vir my vra, wat wil jy vandag doen? Sal ons na die movies gaan, of sal ons gaan stap, of sal ons gaan hardloop, wat wil jy doen? Vir my was dit so strange, maar ek moes dit leer, en ek kon dit nie deur my vriendinne leer, want my vriendinne was ook baie belangrik, ek moes dit van iemand leer, wat nader aan my was, en dit was 'n boyfriend. En my boyfriend word eintlik my beste vriend. En ek het geluk in die lewe gehad, dat dit was ook iemand wat regtig 'n goeie hart gehad het, wat sy hart op 'n goeie plek gesit het. En uiteindelik was dit tyd dat ek, voor my ma weggaan, het ek van my pa 'n brief geskryf, en ek het in kontak met my pa gekom. En uiteindelik by my matriekafskeid het ek 2 maande daarvoor, het ek my ma geprobeer bel. My ma was vervolgens Kaap toe gewees. Sy het Kaap toe verhuis. Sy was gewoon heel kort by haar ma, en toe sy Kaap toe verhuis. Ek bel my ma 3 maande voor my matriekafskeid, omdat ek geen keuse had nie. Ek bel haar om aan haar te vra van, is daar 'n moontlikheid dat jy my kan help met my matriekafskeid, at least. En die eerste keer toe ek antwoord, toe hoor sy my stem, en toe druk sy die telefoon af. En die tweede keer antwoord sy nie. En die derde keer sê sy aan my, dat sy my so terugbel. En sy my nooit teruggebel nie. En my pa het elke maand vir my R200 gestuur, vir die maande wat ek daar gebly het. En uiteindelik met my matriekafskeid besluit hy om te kom. Van Pretoria af Kroeman toe om my te ontmoet. Ek het niemand niks gevra nie. So uiteindelik vra 'n auntie van my in Kimberley of ek 'n rok het, en dat sy die rok van haar dogter aan my wil gee. Maar haar dogter is 3 keer kleiner dan wat ek is. En my auntie met wie ek bly,
sê dat ek enige iets kon kies wat ek wil hê. Maar dit kon ek nie. Omdat ek dink dat ek dit nie werd was nie. Ek dink dat ek het dit so erg gevind dat ek gratis daar bly. Ek het dit so erg gevind dat ek gratis daar gebly het. Dat ek kon dit gewoon nie aanvaar nie. Ek het gedink van ek gaan liewer die matriek afskeid toe nie. Maar ek kan dit nie aanvaar dat hulle vir my 'n rok koop en skoene koop, terwyl ek gratis daar bly nie. Terwyl my vriendinne rokke passe en excited is. En uiteindelik gaan ek Vryburg toe. Ek gaan na 'n niggie van my in Vryburg. En ek weet dat ek baie lief is vir haar. Sy het so 'n goeie hart, Biola. En Biola sê vir my, ek het so iets exciting wat ek vir jou wil wys, omdat sy weet hoe is ek. En sy maak haar kas oop. En in haar kas is 'n groen, mintgroen prinses matriek afskeidrok. En sy is so excited. En ek is bly vir haar. Ek dink by myself, wow, Landie. Hoe kan jy bly wil wees? Maar ek was genuinely bly vir haar. Ek was genuinely bly. Ek het 'n auntie wat ook in Vryburg werk. En it's no judging. No judging. Sy maak die mooiste matriekafskeidrokke. Sy maak die mooiste trourokke. And she didn't even offer to make me something. I was so small and tiny, and I think you could have made me something in 1 hour. Because I love things that's plain and simple and beautiful. En het het my hart soveel pyn gedoen dat my auntie so mooi rokke kan maak. En my auntie van my niggie se ma sê vir my, ek neem jou vandag na 'n winkel, 'n tweedehandse winkel, en ons gaan kies vir jou rok uit. And you know what? Ek kies gewoon die lelijkste rok uit. Er was soveel dinge wat ek mooi gevind het, maar ek dink het beste was om dit rok te kies. 'n rok waar niemand my kan sien. Waar niemand kan sien dat ek ook mooi is. En ek was tevrede. En ek gaan terug. En my pa sê vir my dat hy van my matriek afskeid kom om my te ontmoet. En het doet my soveel pyn dat hy nooit gevra het, wil jy nie iets vir jou matriek afskeid hê nie, het jy nie iets nodig nie. En op dieselfde tyd was ek so bly vir my vriendinne. Ek weet die dag van die matriek afskeid, almal was besig. Almal het hulle se hare gedoen en hulle nails gedoen en hulle make-up gedoen. And I was so stressed. Want my pa sou dieselfde dag kom. En ek was so gestres dat ek 'n man vir die eerste keer ontmoet, die my so in die steek gelaat het. Terwyl al my vriendinne geniet van het voorpret van 'n matriekafskeid, die so belangrik is. Ek was so kwaad dat my ma nie daar was nie.
Ek wou dat as ek die man ontmoet, wou ek dat sy langs my staan. Dat sy my hand vashou. Al is ek 18 jaar oud. Dat sy my hand vashou. En sê, dit is jou vader. En ek moes daar nie alleen staan nie. Ek moes daar nie alleen staan nie. Because I didn't do that. I didn't produce the child. I didn't ask. So that wasn't fair. And I remember, ons gaan om hom op te haal by die busstop. And I was so disappointed. I was so disappointed. Ek het 'n ander beeld, ek het 'n ander man in my beeld gehad. En ek was so kwaad dat my man nooit vir my vertel het hoe hy lyk nie. So I was so disappointed. I was just so disappointed. And I had to accept that man who was standing there. And I remember hy het na my gekyk en ek voel my so strange and weird. En ek wou dat hy my hand gee en aan my sê wat sy naam is. En vir my sê, sorry dat ek jou so in die steek gelaat het. But you know what? Wat doen onze vaders? Onze vaders gaan seep koop. En as hulle terugkom, as hulle ooit 'n keer terugkom, dan dink hulle dat dit gewoon oké is. Jy kom terug en die lewe gaan maar aan. Jy sê nie sorry nie. Jy sê nie hoe jy my in die steek gelaat het nie. And I just had to pretend everything is okay. En my auntie bel my wat by my ouma bly en sy vra, dat my ouma vra het ek 'n rok. En in dit oomblik besef ek, dat is my ouma dit nie gevra het nie, dat my auntie my ook nie sou gebel het nie. En dit doen my soveel pyn. En ek dink by myself, hoe kan ek so min beteken vir mense? Mense die ek so lief voor is, hoe kan ek so min beteken? Want ek sien al die liefde om my heen. Ek sien al die liefde wat my vriendinne kry. En uiteindelik was dit matriekafskeid. En my pa gaan met my saam matriekafskeid toe. En die hele aand staar hy na my. Hy sit aan die tafel met die ouers. En ek sit met my vriende. En die hele aand. En ek weet dat het uit 'n goeie plek kom. En die hele aand staar 'n volwasse man na 'n jong meisie. En ek voelde my so onveilig. Want dit is 'n vreemdeling. So dit word van ons verwag om gewoon 'n rol aan te neem, want dit is jou pa en nie 'n vreemde man nie. En ek kruip gewoon in my dop en ek kruip weg en ek geniet my aand nie. Want ek is die hele tyd bewus van die man wat na my staar. En al die onderwysers kyk met sad gesigte na my. Almal wat na my kyk na my met you are the brave girl. En wat erg vir jou. En ons voel so jammer vir jou. En you know what? Ek wou nie dat mense jammer van my voel nie. Ek wou dat mense sê ek is so trots op jou. En ek is so bly vir jou. En nie sê dat ek is so jammer vir jou nie. Maar ek was dit kind.
Ek was die kind wat jammer voorgewees het. Ek was die kind wat almal met sad oë na toe kyk. En ek het dit verskriklik gevind. Ek het dit verskriklik gevind. Because I didn't choose for that. I didn't choose. They didn't protect me from that. I was just a normal, beautiful girl, just like anybody else. They've put me there because they didn't protect me. So I had to carry that burden with me. And that wasn't fair. But I didn't have a choice, I just had to. En de volgende dag vra my pa en my, kan ons gaan iets koop vir jou? En glo my, ons was in Mr. Price. En al wat ek wou was al die klere van Mr. Price altyd. En die dag kon ek niks kies nie. Ek kon niks kies nie. Ek kon niks kies wat 'n vreemde man vir my koop nie. So I trained myself never to accept anything from a man. Because you know why? Die enigste man wat my moes protect het my so in die steek gelaat. So I couldn't let him buy me anything. En uiteindelik was my pa terug en hy was trots. En hy wou heel graag dat ek sy familie ontmoet. En elke dag het hy my gebel. 2 uur tot 2:30. Hy het my nooit in die weekend gebel nie. Hy het my nooit in die aand gebel nie. En het my van 2 uur tot 2:30 gebel. En in the weekend het dit my soveel pyn gedoen dat hy nooit beskikbaar was nie. Uiteindelik het ek 'n pa soort van. En nog steeds was ek maar iemand. Onbelangrik. Want as dit 2:30 was, dan was hy nie meer beskikbaar nie. So eintlik is ek nie sy dogter nie. Want as jy 'n pa het, dan maak dit nie saak hoe oud jy is nie. Jou pa is altyd beskikbaar. And he was never available unless it was 2 o'clock till 2:30. En uiteindelik was dit matriek eksamen. I knew that was my only chance to get away. That was my only chance to survive. Do you know how terrible it is for a child to feel like that? It's to write my matric exams is my only way to survive. So I knew how important that was for me. I knew. I gave everything. I had so much in me that couldn't come out because I was so traumatized. But I gave everything. That was my last shot. You know what, when people speak about your last shot in life, that was it. That's what I thought it was. I gave everything. That was my last shot. To break away from all the trauma, I thought. To break away from the generational curse that was on me. Because I knew what it was inside of me. I wanted to break away. I refused. I said to myself, I refuse to have this life. So I gave everything. En na my eksamen het ek geen idee gehad waar naartoe ek moet gaan nie. Want my huis op Rietfontein was nie meer my huis nie. Omdat ek besef dat dit is die huis van my ma se ma. Dit is nie my huis nie. En dit so het sy my ook laat voel. En dit het sy ook baie keer aan my gesê, dit is nie jou ma nie, dit is nie jou huis nie. En ek het nie geweet want toe ek moet hardloop nie.
Ek het nie geweet waar toe ek moet gaan nie. En my pa koop vir my ticket en hy sê, kom op Pretoria toe om my familie te ontmoet. En dit beteken dat ek moes afskeid neem. Ek moes afskeid neem van my beste vriend, wat eintlik my boyfriend was. En ek was so sad. Ek was so sad. En ek moes afskeid neem van my beste vriendinne. En toe gaan ek na my pa. Ek sit in die Intercape bus. En ek gaan na Pretoria. En ek was nog nooit in my hele lewe in Pretoria. But deep down inside of me, I knew what a big deal it was. Because there is where I'm coming from. There is where everything started. So ek gaan. En ek weet dat my pa en sy 3 seuns my kom ophaal. And I was so confused. I was so confused. Ek het magpyn gehad. Ek kon nie eet en ek kon nie drink nie. And everything was new. Dit was soveel. Ek weet dat die enigste wat ek dink is, I just want to scream and go sit somewhere in a dark, small room and I don't want to speak to anybody because everything is too much for me. And there's nobody that asks, are you okay? There's nobody that took care of me. So I just had to pretend everything is okay. Ek ontmoet my pa en sy familie and it is mind-blowing. It is mind-blowing. Ek sien in al die niggies en neefs sien ek soveel van myself. Uiterlik sien ek my features. Dinge wat en ek sien ook dat my pa kom uit 'n groot, liefdevolle, warm familie. En dit doen my soveel pyn dat ek dit nie geken het nie. Hy het my nie die kans gegee om daarvan te geniet nie. But I just pretend everything is okay. And remember, ek is nog steeds die stil, skaam meisie. En ek ontmoet vir die eerste keer my broer, wat 6 maande ouer as ek is. Ondanks dat ek baie bly is, weet ek in my hart dat dit nooit my broer sal wees nie. Little did ek know dat my broer eintlik baie jaloers is op my. Sorry. Dat my broer eintlik baie jaloers is op my. I don't know him. I've never seen him. And he was just nasty and mean to me. En ek dink by myself, uiteindelik het ek 'n broer en dit is hoe ek voel. Terwyl ek niks doen nie. And you know what? Hulle vertel my oor hulle lewens en hulle lewens was so privileged. I speak about private schools, privileged. En hulle praat oor childhood en fietsen. En you know wat, terwyl ek daar sit, dink ek by myself, die enigste wat ek wou gehad het, elke jaar vir my verjaarsdag was 'n fiets. Elke jaar vir my verjaarsdag wou ek 'n fiets gehad het, so graag 'n fiets, alleen 'n fiets. En hulle vertel van hulle fietsse, en dit het hulle gekry, en little did I know, that God is gonna spoil me with so many bikes in my life. Little did I know. I just wanted a bike. I was okay with everything they told me, totdat hulle my vertel het dat hulle elke jaar fietsse gekry het vir hulle se verjaarsdag. En ek was jaloers. Vir die eerste keer in my lewe was ek jaloers. Ek het dit nie laat sien nie. Ek was jaloers. Ek was kwaad. Hoe kan dit? Hoe kan God so min van my hou? Hoe is dit moontlik? Wat het ek fout gedoen? En ek het 2 weke in Pretoria met 'n baie nice familie. En in die 2 weke, of op die einde van die 2 weke, bel my ma my. En sy sê vir my, wat doen jy daar? En ek sê vir haar, wat het gebeur? En sy sê, ek wil dat jy terugkom. And you know what? I was my mother's slave. If you are abused, then you are a slave of the abuser.
Because maybe anybody could have said anything. I was my mother's slave. She said to me, I want you to come back. En ondanks dat het oké was daar, ondanks dat my toekoms miskien daar was. You know waarom sê ek my toekoms? Because daar was 'n universiteit in Pretoria. There was opportunities in Pretoria. Dit is hoe ek gedink het. Because that was my way out. But she called me. I took that call and I became her slave again. En ek vra my pa om vir my 'n ticket te koop om terug te gaan na Rietfontein toe. En op pad Rietfontein toe hoor ek dat ek geslaag het en my broer van 6 maande ouer het gedryp in matriek. En hy was so kwaad. Hy ken my nie eens nie. Hy ken nie my struggles nie. Hy weet nie dat ek altyd alleen was nie. Ek slaag en my broer van 6 maande ouer, that's privileged, dryp matriek. En ek gaan na Rietfontein toe. En toe ek op Rietfontein kom, het my ma nie vir een oomblik na my toe gekyk nie. She just ignored me. Sy het nie gesê, geluk dat jy matriek geslaag het nie. Wat wil jy gaan doen na skool nie? Wat is jou planne? Ek het planne vir jou, etc. Nothing. I felt so bad. I felt so invisible. En toe gaan ek weer wegkruip in myself. En toe begin my hele abuse weer. My magpyn, my stres, my skaamheid. En dat sy met my praat net soos wat sy wil. Dit voelde asof sy nie vir 'n jaar weg was nie. En ondanks dat sy vir 'n jaar niks vir my gedoen het nie, soos altyd, sien ek dat haar kinders mooi klere aan het. Die nuutste klere en die mooiste klere, en dit doen my pyn. En ek het geen idee wat ek gaan doen nie. Mense, ek het geen idee wat ek gaan doen as dit Januarie word nie. Keep in mind, ek het vriendinne wat weet wat hulle gaan studeer en waar hulle gaan studeer. Ek het geen idee nie. Nie omdat ek het nie weet nie, maar omdat ek weet dat ek bestaan eintlik nie. Die enigste persoon by wie ek bestaan is by my ouma, maar my ouma is oud en sy leef al na haar doodsbed. So op 'n dag, in die weke, 2 weke of 3 weke, roep my ouma my in haar kamer. Net soos 'n paar jaar gelede. En sy sê aan my, ek wil dat jy saam gaan met jou ma Kaapstad toe. And I refused. I said, I'm not going. I don't care what's going to happen with my life. I'm not going to Cape Town. Little did I know I needed Cape Town. I needed Cape Town. I refused. Ek gaan na buite toe en ek gaan praat met God. Ek sê aan God, ek wil dat jy my uitweg gee. Ek wil dat jy my uitweg gee. But I'm not going with this woman. I refused. And you know what? I went to bed. En die volgende oomblik, toe was ek weer 'n slaaf. En sy sê vir my, ek wil dat jy jou klere pak en jy gaan saam. So I pack my bags. Ek bly stil. En ek stap in die kar. En ons gaan Kaap toe. En ek weet dat mense huil oor Kaapstad praat. And how beautiful Cape Town is. But I hated just the fact that I had to go to Cape Town. Omdat dit met haar was. En sy sê die dag aan my ouma, ek sal mooi vir Landie oppas. En toe sy in die Kaap kom, gaan sit sy my af in Bellville by haar broer en sy vrou. En sy gaan waar sy bly.
So ek het nie met haar gegaan nie. Sy het aan my ouma gesê ek het met haar gegaan. Sy het ook gesê dat ek vir my ouma moet sê dat ek by haar bly. And I did that. Maar ek het nie by haar gebly nie. Ek het by my oom gebly. Ek het nie geweet wat ek moet doen nie. Ek het gevoel asof my hande afgekap is, my bene afgekap is. I knew nothing. I was traumatized. I was 19 years old, but I was actually 13 years old. Ek ken nie die Kaap nie. I knew nothing. I was traumatized. En sy gaan gewoon in haar lewe te lei, asof ek nie daar was nie. Sy bel my 2 weke later en sy sê, ek kom vandag daarna toe. En sy kom by ons kuier en sy gaan weer weg. En sy is happy. And I ask myself, how is it possible to be happy? How is it possible to be happy? And I don't have a future. How is it possible to be happy if your child don't have a future? If your child looked after her, as hy haar had opgepas, alles gedoen het wat jy wou hê, hard geleer het. She don't have a future and you are happy. I couldn't understand. I just couldn't understand. But I kept quiet. Because nobody asked, how are you? En uiteindelik het ek geleer om aan my ouma te sê dat ek okay is. Ek is okay. Want sy is oud. En uiteindelik neem sy my na party. En weet jy wat sê sy aan die mense daar? Terwyl ons in die kar sit, sê sy vir my, ek wil dat jy nie vir my by die mense ma sê nie, mami sê nie. Ek wil dat jy my op my naam noem, en as ons alleen is, dan mag jy vir my mami sê. En ek weet dat ek niks voel nie. Ek dink alleen, wow. It took me many years to say mommy to this woman. And now she asked me not to say that. So I had to say her name. And when she introduced me, she said dat ek haar broer se dogter was. She didn't told me that in the car. She said that is my broer se dogter. And I have no idea what I felt. But I can imagine. I can imagine. I can imagine if I leave my children somewhere unfamiliar. And I tell to anybody, I'm not the mother. You know what you say? You say, I can't protect you. That's what you're saying. I can't protect you. I'm not your mother. So I just stood there. Ek het daar gestaan en ek het niks gesê nie. Ek het nie gesê dat het nie so is nie, of wel so is nie. En ek het weer teruggegaan Pelwelsy toe. My oom en sy vrou het dit moeilik gehad. En ek het so bad gevoel, dat ek nie kon contribute nie. En dat ek gratis bly. So bad. So bad. So I tried to do everything for them. Clean, help her with the child, everything. En op 'n dag sê my ma vir my, ek stuur jou Johannesburg toe. Ek sien net dat my cousin in die Commons is of inkom.
En sy het vir die mense gesê dat ek sy pa se kind is. What a coincidence that he came in. Ja, sy sê dat ek jou pa se kind is. Terwyl ek my eie pa het. En terwyl ek 'n man gehad het met trots, wat onder die grond lê, wat my liefde gegee het. En sy laat my so voel, waardeloos. En maande gaan verby. En ek word Joburg toegestuur. En toe ek in Joburg kom, moes ek iets gaan doen. Ek weet nie wat ek moes doen nie. Ek praat nie. Ek sê niks nie. Ek is bang vir die hele wêreld. Bang, bang, bang. And nobody saw it. Ek was bang vir die groot wêreld because I wasn't prepared. Nobody prepared me for the world. Nobody. And I realized that I was still 13 years old. Because I'm very brave. But even if I'm brave, I'm 13 years old in a body of a 90-year-old young woman. So ek gaan alleen maar wegkruip. Ek praat niks, ek sê niks. En uiteindelik word ek teruggestuur. Kaapstad toe. Of course I was a failure. And I didn't even do anything. I didn't say anything. Nobody asked me anything. En toe ek in die Kaap kom, word ek gevra om iemand se dogter te gaan oppas. Little did I know how it would have affected my life. So ek gaan op 'n dogtertjie pas. Van 'n paar maande, van byna 'n jaar oud. En ek kon by hulle gaan bly. Ek het geen inkomme nie. Nada. En my ma bly in die Kaap. En hulle sê vir my, ek kan by hulle kom bly. En dan kan ek hulle help met hulle dogtertjie. En ek doen dit. Met my pure heart doen ek dit. En hulle neem my in soos hulle eie. But still I was afraid for love. I was afraid when people showed me love. I couldn't. I just want to run when people gave me love. So I kept all to myself. En hulle kon alleen gee wat hulle kon gee. Ek het alles gedoen met het kind. Ek het met haar gespeel, ek het haar gebad. Ek het gevoel hoe ek gevoel het toe ek klein was. En hulle het iemand gehad wat skoon gemaak het by die huis. En dan was Landie, 'n swart vrou. Sy het my so beskerm en onder haar vlerk geneem. En ek was altyd heel sad as sy 5 uur huis toe gegaan het, na Kalitja. En daar het ek gebly vir 'n jaar. Byna 2 jaar. Because I knew I wanted more than that. En in die 2 jaar, byna 2 jaar het ek gespaar, dat ek was nog onder my ma se mag. And she controlled me just the way she wanted. So which means, in die 2 jaar het ek nog steeds nie geleef nie. In die 2 jaar het ek gewerk, maar ek het nie geleef nie. My lewe was so klein. Niks meer nie, because that's what she wanted. As sy met haar vriende was, of met mense was, het sy my gevra om met niemand te praat nie. Sy het my gevra om niemand te vertrou nie. Sy het aan my gesê dat mense nie vertroubaar is nie. So I kept all to myself. Almal loved me. As hulle my sien, almal wou my, almal love my, en sy het almal van my weggehou. Almal.
So ek was daar, maar ek was ook nie daar, ek was altyd stil, ek het nooit gepraat nie, ek het nooit iets gesê nie. En by die familie by wie ek gebly het ek geprobeer om nie 'n burden te wees nie, want hulle het al soveel vir my gedoen. Die feit dat ek op hulle dogtertjie kon pas, en dat ek gewoon bietjie geld kry, dit was nie baie geld, dit was bietjie geld. Maar ek was okay, because that's the stepstone to my future. I knew it. And I was afraid to ask. I never asked. I could have asked. I could have asked all these people, but I didn't ask for any help. Ek het niemand vir hulp gevra nie. Want die kere toe ek my pa en my ma gevra het, het hulle my in die steek gelaat. So ek het nooit geleer om te vra nie. So ek het maar alles by myself gehou. En na 2 jaar het ek 'n studie gaan doen. Ek het uiteindelik genoeg geld gehad, met my bietjie geld, en ek het early childhood development gegaan doen. En little did you know, ondanks dat het maar 'n opleidingkie is, het ek een van die beste, dedicated, geliefde, trustworthy nannies in Durbanville en Welgemoot geword. I made some money, guys. Those rich people there loved me because I was genuine, I was honest, I was pure, and I was dedicated. And I loved their children. So they loved me. And I was the nanny. Everybody wanted me. I was working every weekend, every night, wherever. I knew all the rich houses. I know all the rich people in Durbanville and Welgemoot. Those people had money. So at a young age, I learned what money is, although it wasn't my money, if it makes sense. Ek leer wat money was, en het was nie eens my money nie. And these people were so impressed that they could have trusted me with so many things. I was so trustworthy. En toe begin ek te droom. Ek het heel veel pyn gehad deur my ma. Sy het my nog steeds klein gehou. Klein gehou. En uiteindelik kry ek my eie flat, en ek gaan study psychology via Unisa vir 2 jaar. En in die 2de jaar was dit weer Desember op Rietfontein. Drama. Ons sit aan die tafel, en my ma vertel aan almal wat soort lewe ek in Kaapstad lei. 'n dronk lewe en 'n lewe met getroude manne. And I was so sad. I was so sad. So I disappeared from the world after that. It was January again, and I had to learn to forgive again. And I was broken again. So I laid in my bed when I came back to Cape Town. Ek het in die Voortrekkerstraat gebly, naby Bellville Station, in die oorkant van die mall, in die hoë flats, naby SARS, in die bokant van Wimpy, het ek gebly. Ek kom terug, ek lê in my bed, en vir 4 weke kon ek nie uit my bed kom nie. I didn't know I was depressed. I didn't know. And I'm very brave and very strong and very determined, and I couldn't get out of my bed. Because I couldn't understand, how can a mother say those things about your child? En het is nie eens waar, en al was het waar, hoe kon sy dit sê van haar dogter? So I was so hurt.
And I was so ashamed. So I disappeared. Ek dink dat niemand in my familie meer geweet het waar ek was nie. So ek het geen kontak, ek het al sleg kontak gehad met mense terwille van my ma. En toe gaan ek door beter word, toe maak ek 'n belofte met God. Toe sê ek vir God, ek gaan uit my bed stap môre. Maar ek wil dat jy my die opportunity gee om bande te breek met my ma. Because over and over and over, even in Cape Town, she keeps on hurting me. Embarrassing me in front of people. Over and over and over. So I got better. Ek het weer gaan werk. En ek stap eendag in die shopping mall in Bellville. En my ma stap verby my. En het voel asof my hele hart uit my geruk word. Because she pretended that she didn't saw me. And I felt so hurt. So it took me a long time from that day. It took me a long time. Daar gebeurde veel dinge tussen daar, klein dinge. It took me a long time. En uiteindelik kies ek om uit Kaapstad weg te gaan. Ondanks dat Kaapstad so baie vir my beteken. Kaapstad kept me warm, safe. Ek was altyd alleen. Ek het altyd laat gewerk. Ek was in die donkerte, dat ek loop omdat ek gewoon behoefte het om alleen te wees. Dat soveel dinge gebeur in die strate, dat soveel dinge met jong meisies gebeur. As mense maar geweet het dat ek eintlik 'n alleen onskuldige meisie was, kon daar soveel dinge met my gebeur. But Cape Town protected me. So I have a very special bond with Cape Town. En toe besef ek dat ek eintlik geen geld en geen energie het om verder te studeer nie. So I had to give it up. And I was mad. Ek was baie kwaad. Baie kwaad. But I trusted in God. Because He made me stand up again. And He gave me the energy to try slowly again. So I decided to get out of Cape Town. Ek bel 'n niggie van my in Johannesburg. En ek vra nooit iets nie. Ek bel haar om aan haar te vra, is dit moontlik dat ek vir 'n paar maande by haar kan kom bly? Ek sal enigiets doen. I just want a new life. I just want to start over. I just want to breathe. I can't breathe in Cape Town anymore. En sy sê die dag voordat ek dit kon vra, sê sy aan my, ek het soveel mense gehad wat by my kom bly, ek het nie nog plek vir iemand anders nie. And I felt so bad. Because I wasn't a junkie. I was a good kid. I was like very decent and respectful. So I felt bad. But later on I thought, that was God's plan. I should have never went to Joburg. So I stayed in Cape Town. En ek besluit om 'n kursus te gaan doen as 'n air hostess in Kaapstad. Ek ga doen die kursus vir 'n air hostess. En toe ek die kursus klaargemaak het, kies ek tog om eers op 'n boot te gaan werk. En terwyl ek stap, dink ek by myself, you only live once. And you know, Landie, you never lived. You never lived. Close your eyes, look back, you never lived. Al jou vriendinne is op universiteit. They're having a good time. They're living their lives. They're having boyfriends. Not that boyfriends is important, but you know what I mean. You never lived. So, I went in a conversation with God and I said to God, you know what?
trust me this time because I always trust in you. Ek gaan na 'n computer shop want ek het 'n computer study computer naby my flat was daaronder dat jy computerkursusse kon doen. En sommige aande het ek een keer in die week die computerkursusse gedoen. Remember, I didn't have a life. I had little money and I tried to do whatever benefits me with my little money and to just survive because I didn't know anybody in this big Cape Town. Nobody. So I went to the computer shop and I printed out some forms and I looked for an agent to go work on a boat. And I went to Stellenbosch to meet my agent. En my agent sê vir my, terwyl ons praat, sê sy vir my, you know what? Jy kan op 'n boot gaan werk, maar jy is die perfekte persoon om met kinders te werk. So I asked her, what is my options? And she said, you should go to au pair. You can choose America or the Netherlands. I spent money on America also. I went to an agency. I paid for everything to go to America. And at the last minute, I changed my mind. I said, you know what? Even if I lose all this money, I'm not going to America. I'm going to the Netherlands. No idea who put that in my mind, but God is good. So I said to that, I got another agent and I said, I am going to the Netherlands. And she asked me why. I said, I don't know. And then I was thinking about it and I said to her the next time when I saw her, because I had to see her a few times, I said to her, because they're riding bikes there. And the only dream I had was to have my own bike. And that's the only thing that I love about the Netherlands for now. And she said, wow. In 4 months, I was sitting in the plane on my way to the Netherlands. I paid for everything and I didn't tell anybody. Because I had nobody. Nobody cared about me. I phoned my grandma and I told her. And she said to me, I'm so proud of you. I told my mother 2 days before I had to fly, I'm going to the Netherlands. And she wasn't even happy for me. She said nothing. So I sat in the plane. I never sat in a plane before for my first time. But, you know, the good thing is I did the air hostess study. So I knew everything about airplanes. I knew everything. That made me safe. That made me feel good. And I sat there. And you know what I decided to do? I said to myself, I'm not going to Google anything about the Netherlands. I'm just going to Google my family that I go to. And I'm going to go check out what they do. But for the rest, I'm not going to Google the Netherlands at all. I'm going to keep this as a surprise. I don't know a lot of people who do that, but I did that. I trusted in God. I said, you know what, God? We're going on this journey together. And when I landed in the Netherlands on Schiphol Airport, my mind was blown. It was like, wow. I was standing there solo, as always, solo. And you know what was strange? When I landed, I had nobody that I could call and say, I'm safe. I phoned my grandma 2 days later and said, I'm safe. And I realized how solo I was. I met a lot of au pairs that was excited
and couldn't wait to share everything on Facebook and share the experience with their families. And I had nobody to share it with. Nobody. But I had God, and that was enough for me. I had God. So the Netherlands gave me friendships. Because remember, I was skilled in my energy. If you have bad energy, I step away from you because I only have myself to protect. I have nobody that protects me. So I only met these good girls, these good people. I only wanted to know good people. And I came to a family that thought I was a slave, basically. A lot of my friends complained, and I didn't have anybody except my agent and God. And 1 month later, I went to that family and I said to them, I'm leaving, I'm going back to South Africa. I refuse to be a slave to anybody. And I was laying in bed, I thought to myself, wow, what were you doing? Because I was saying it nicely. I said, I refused om die hele dag te stryk, die hele dag te kook, die hele dag huis skoon te maak, because that's not what I signed for. That's not what I signed for. And my au pair South African friends, they said to me, wow, what are you going to do now? I said, I don't know. I trust in God. And if I go back to Cape Town tomorrow, I'm one experience richer and God have a way for me. And they just said there, wow. My one friend say, don't make such a big deal. It's just a once in a lifetime opportunity. I said, but I refuse to be abused. I refused. And I had a German au pair girlfriend. She was from Germany. She was an au pair in my street. We were in a small town and we were the only 2 au pairs there. All my friends were in the cities. They were in Utrecht where I lived. They were in Amsterdam. They were just living the life. And my German friend said to me, you know what, Landie? She knew me for 1 month. And she said, I love you so much because you are so a kind soul. I'm going to help you. And I thought to myself, And I said to her, you know what? If you help me, we're going to find me a new family. So I phoned my agent, and my agent sat at the hairdresser and she pretended she didn't hurt me. And I thought to myself, I'm stuck. I'm coming back to Cape Town. So I went online, and this girl was looking for her own family. Own family. I could have been screwed in the Netherlands. But do you know how God works in mysterious ways? I lived there for 1 month, and in the 2nd week that I lived in the Netherlands, I met my husband. The 2nd week. Everybody that I know met their boyfriends later on. I wasn't interested in a man. I didn't come to the Netherlands for a man. I didn't want a white man. I didn't want to deal with any culture differences. But I met my husband 2 weeks when I lived in the Netherlands. So we were not boyfriend and girlfriend, but we were good friends and we were in contact and we were kinder because we were in love. And he said to me, you know what? If you find a new family, I will support you. And if you go back to South Africa, I will still visit you, I will still write you, and I will still call you. And I thought to myself, oh, wow. Remember, I'm not the one for the fairy tales. I don't like Cinderella. I don't believe in fairy tales.
I thought to myself, wow, someone chose me. I'm chosen. We're speaking about a guy who is not throwing words around. A guy that's take life lightly, although he was young and he was enjoying life. A serious guy, just like me. And I thought to myself, wow, Landie. And I remember I was on my bike and I said to myself, wow, Landie. I was cycling. I was like, wow. I did my happy dance. Finally, because I didn't even do my happy dance when I was on the airplane. And I got myself a new family. And I got the best family. You can go look for my au pair girlfriends. They will tell you. I had the best au pair family you can get. The best. I worked 2 days while everybody was always working. And I got a full salary just like everyone else. My host mom got me a part-time job to au pair to all the rich people, to babysit all the rich people, just like I did in Durbanville and in Welgemoot. And even my au pair girlfriends borrowed money from me. They called me like the accountant in the bank. I had money because I was driven. And finally, I learned to live. I traveled. I remember when I went to Paris for the first time, I was like, oh, I remember when I was reading that book when I was 14 years old. I traveled. I know Europe. I traveled my soul out in Europe. But the sad part is I couldn't share it with anybody. Nobody in my family cared. Nobody was interested. Nobody asked. And my mother not at all. But I had the opportunity to live, and I had the opportunity to trust women. Because I didn't trust women anymore. So I learned through having these friendships to trust certain women again. And I thank God for that, because it's important to trust women as a woman. And what is trust? Trust means you don't have to give everything, but we need to trust so that we can hold hands. So I got that opportunity again. I got a family that saw me. They would always tell me, you're so beautiful, you're so neat, you're so systematic, you're always on time, you're so respectful, etc., etc., etc. They saw me. That's what it is. It's not that they complimented me, they saw me. I had to go to the Netherlands to be seen. So a year passed by and I had to go back to the Netherlands. I had to say goodbye to the family and I had to say goodbye to my husband, which was my boyfriend at the time. Before I left to go to South Africa, 2 weeks before I left, my husband asked me to come to his football game, his end of the year summer football game, and everybody would have been there, including his family. And I said no. And he said, yes, you're coming. And I said, okay, I'm coming, but I'm bringing all my girlfriends with me. And he said, okay, deal. So we went. And everybody was confused because we are the rainbow girls. We were all looking different. The colors girls was rocking. And all his family was thinking, who is the one? And he came to me from the football field when he was finished, and he gave me a hug. And everybody looked at us. And not that I wanted people to look at me, but for the first time, I noticed that people notice me. I realized that people look at me and they notice. And everybody told me how beautiful it was. And I thought to myself, how can I be beautiful? And my girlfriend said, of course you are beautiful. Of course you're beautiful.
And I thought to myself, if everybody loves my husband, my boyfriend so much, and someone that gets so much love me, then I should be very special. That's what I realized that day. So a week later, his parents invite us for dinner. So for the first time, I met his parents. I realized that although I was always the girl that didn't fit in, that was different, that didn't have parents, that had to hide from everybody, I was the one who was taking for dinner to his parents. And when we arrived, my husband said to me, "You're the first girl that I introduced to my parents." And I sat there and I thought to myself, wow, not because he said that, but because so many times in my life I said, wow, but it was very painful. And that day I said, wow, and I felt it. So I'd met his parents a week before I had to go back to South Africa, and not knowing that this man will become my husband. Because I don't like fairy tales. I don't like dreaming about fairy tales and manifesting things about love. Because I didn't know love. And I know that the day when I had to fly back to South Africa, he would have come visit me for the World Cup. The World Cup would have been the next year. So he would come to the World Cup with his parents, with his father. I sat in the flight, and there was a letter. He gave me a present and a letter. And while I was reading the letter, I was crying. And the lady next to me said to me, "Is there anything I can do for you?" She was so comforted over me and protected over me because I was just crying. In the letter you told me that I never, ever, ever, ever in my life met someone with such a good soul. And I don't just love you for your soul, but I also love you for your beauty, and especially the love that you have for other people. I've never seen someone that is so genuine and honest. And lastly, I love you so much because the night when I was so sick, because of a tummy ache or something that I ate, you came and you helped me. You took care of me. You went with me to the toilet. You went to the shop the next day to buy me some Coke and chips because you said your granny said that you should eat Coke and eat chips and drink Coke. And it helped. So I also love you for that. And all I did, I was crying. And I wasn't just crying for the romantic side and the beautiful side, but I was crying because someone chose me and how that feels. And that it feels so intense because I was supposed to feel that many, many, many years ago. So I embraced that. I had to learn what it means to embrace that. And he said to me, "I'm going to come to South Africa." And I said to him, "If you want to be serious with me, I want you to come to South Africa. I don't want a man that doesn't know where I'm coming from. Because you know what? It's a crazy world knowing where a colored girl comes from. You have to know where a colored girl comes from. That's complicated, girls, but you have to know." He was just smiling. I went back and nobody knew that I met the love of my life. Nobody. I couldn't share it with anybody. I shared it with a girlfriend. And later on, and my au pair friends knew because they saw us.
Before I had to fly to South Africa, my mother called me for the first time and she said, I'm going to pick you up at the airport. That's what she said. And I was standing at the airport with my big suitcase and all my memories in there. And nobody showed up. Nobody. So I phoned my friend and I asked her, can you pick me up? And she said, you can also come sleep by me for the night. And I was disappointed and sad again. So I switched and I became into myself and I was hiding again. And luckily I had this man who reminded me that I am allowed to live. Not that he loved me, not that he see me, I'm allowed to live. So my mother asked me, can you come with me to the residence of Stellenbosch? Because that is where her son and her daughter studied at the time. All three of them actually were at university, Stellenbosch University. I didn't want to go with them because there's a part of me that still have pain. There's a part of me that feel, how is it possible that your 3 children is sitting at Stellenbosch University and you never asked me? You never congratulated me. How is it possible? But I went because I was a slave. So I went with her. And when we got at the residence of Stellenbosch, I have a very, very, very special connection with Stellenbosch because that day is very important with me. The whole time in the car, I just had to hear how good and smart they are and how good they do at Stellenbosch University and this and that and that. Which is okay. You know what? If you're smart to go study at Stellenbosch and do a master, I'm one of those people that embrace, because I know these people study for years. But what triggered me was when I got out of the car and they said hello to her and they didn't greet me. And when I stepped back, just to keep my distance, but still being there, my moeder sê aan haar een dogter, het jy gesien Landie is nog steeds, nadat ons vir haar vir 1 jaar nie gesien het nie, Landie is nog steeds so lelik soos altyd. It blowed my mind. It blowed my mind. Because I met a beautiful soul somewhere in the Netherlands. And he told me how beautiful I was. A stranger, a white man, a Dutch man, told me how beautiful I was genuinely. And that's what my mother said. And I kept quiet and we were sitting in the car and we drove back to Belleville. And that day I knew that I had to go break some soul ties with my mother. And when I speak about soul ties, that's not easy. Breaking soul ties with your parent because they can hurt you so bad is not easy. But that day, I thought to myself, I choose to hear from a stranger man that I'm beautiful, I'm worth it, I'm a kind soul. I choose that today.
And for today, I don't choose this woman. I don't choose my mother. I want to choose her. I want her to love her. I tried so many times, over and over. But today I'm choosing a Dutch man. Not because he will be the love of my life, but because he told me I am beautiful. And yes, I am beautiful. So I didn't saw my mother again. I had an apartment with my friend, my girlfriend. She dropped me off. She was just curious about my money that I made in the Netherlands. And I never saw her again. I couldn't see her again. So I was so sad. It wasn't that easy. I was so sad. I was happy, but I was so sad. And then out of the blue, my husband said to me, I'm coming to visit you. And I said, no, no way. And he said, yes, I'm coming to visit you. And he came to visit me. And before he came, I told her, there's someone that I met. And he lives in the Netherlands. And his name is Robin. And she didn't say anything. She didn't say, I'm happy for you. Nothing. And then he came. And I just thought it was wrong. It was wrong to be happy. That's what I thought. It wasn't okay to be happy. That's how traumatized I was. It wasn't okay to be happy. And then my husband, my boyfriend, asked me, can I meet your mother? And I know I wanted to say no. I know. But I thought to myself, I'm not going to run away from who I am. I refused to run away. I'm going to put on my adult shoes and I'm going to introduce him to this woman. So I asked them to meet him. And then they said no, they didn't want her to meet him. And I felt so bad for him. I felt so terrible and so bad. And I just wanted him to be accepted, at least by her, if she doesn't accept me. But she couldn't do that. And I was so stressed all the time because I knew that if I don't love this man in my own country, then I can't live. I can't have a life with him. I can't have a life with him. So I wanted to feel if I love him. And I was asking myself, what if he doesn't love me? What if this man goes back after his holiday and he doesn't love me? So I was so stressed inside of me. And after 10 days of showing him around in Cape Town, he had to go back. And although we were talking and speaking and enjoying each other, I didn't know because I was scared to be happy. And I remember at the airport, we were both very sad. And for the first time, I was happy to be sad. I was happy to be sad.
I thought to myself, thanks God. Thank you, God, that I've said. It means that I love this man. And I refused to be with a man that I don't love. I refused. So I say, thank you, God. Thank you. Thank you that I love him. Toen Robin went back to the Netherlands and I stayed. And my journey started with my soul ties with my mother. And I went into an intensive journey by breaking a lot of ties with my mother. And it was hard because I was her slave. It feeded me when she treated me so bad. Because that's all I knew. And I had to take myself away from that without any support from my family. Nobody. I just knew that my grandma was praying for me. That's all I knew. So I broke ties with my mother. And on the next life, I will tell how that ended and how my life started in the Netherlands. Thank you. If there's anybody that wants to come in the box, you are more than welcome. Thank you guys for the love. Thank you. Hey, Auntie Moore. Good evening, everyone. Good evening, host Landie. Swah, I'm so sad for you, Landie. You know, I want to give you a big, big hug tonight to say how proud we are as women tonight to listen to your story, to know that you came stronger out. Many can learn from this. Not all of us know how lucky we are. But tonight, Landie, I give you a big, big hug and I say, you're my daughter. And if it's in God's will, I will meet you face to face. Then we will cry together. I have a similar story, but tonight it is your night. Thank you for sharing your story with us. Thank you, Landie. Thank you, Auntie Moore. Thank you. You show us the queen in you. You show us that daughter that was never loved. How God worked in mysterious ways to show not only your mother, your family, that from where you are coming, but where God was taking you. Landie, you're such
an awesome woman. You, Landie, you know, I only want to give you a big hug. Landie, okay, let me switch off my mic. Dr. S, you can speak. Okay, good evening, Landie, and all the honored guests. I always like to start off by saying that, you know, Landie is telling the story from a point of view that she's healed already. So that is very, very important for you guys to understand. Landie, thank you very much for sharing your life story with us. And for me, it's always very important that, you know, lives like these save lives. And, you know, thank you for trusting us with your story. And I mean, I've been in the comments all night, and there's so many people that can relate and that has a similar story. Landie, there's people here in this live that was at that crossroad tonight, and listening to your story has given them that hope. You know, if you can, if it's fair, if you can allow me to say, you know, we thank God for Robin. We thank God for Robin for coming into your life and showing you, you know, there's hope, there's good people in this life. So thank you very much, Landie. I'll jump to the comments now. And thank you guys for the amazing and positive support in the comments. Thank you so much, Dr. Ash. And yeah, to that also, thank you in the comments. If it was positive, I tried not to read, but thank you. Thank you so much. It's really hard for me to say a lot. I hope it makes sense. But thank you. There was so much positive feedback. I am really, not only from a friend point of view, but from a follower of yours, I am so engrossed in your story. It feels like a book, and it feels like it's not. I've just to give you feedback. I've just joined a club a couple of months ago, and we read stories, and it feels like your life is a story. And it's actually when you realize that it's not fictional, it's actually a true story. It breaks my heart. But like the Ash said, this is coming from a place of growth. And if you didn't heal, you wouldn't be able to tell the story as well as you're doing now. So you are a whole healed woman. And I'm so grateful to be part of this and to be witnessing this, because from last week when only you changed me. You changed me for the better. And this, I'm on lots of lives where it's laughs and giggles and baking and doing a lot of things that just make me happy. But you healed me. You changed me. Your life, honestly, has been the most impactful. And I'm just so very grateful for you. Oh, thank you. I wanted to make a video a while ago and wanted to compare myself with you so that I can make it more clear to people how different we all are, but sometimes we have the same message. And I know that you're a mother, and I remember that you made a video a time that was so close to my heart where you said, "Excuse me for screaming that loud for my children, because I have to do it alone. Excuse me that I'm the loudest mom, because that's all that they have.
And I felt so much close to that. I know you speaking from a woman point of view, but I also know that you are mother and you are away from your family. So saying that means a lot to me. Thank you so much for sharing it, for saying it, for finding it okay that we can say that to each other. Oh, Landie, you have So no thank idea. you. Thank You, you. oh, Landie, I'm so very grateful for you. And this is such a big success. This is an amazing success. Wow. Thank you so much. Hi, um, Hello. Landie. Ek wil net vir jou sê, sure, dankie vir daai oop deur. You know that so baie mense kan inkom en kan kom sit en kan kom vir jouself. You know what? I missed out last week, but this week I was like, I'm gonna be here. Ek gaan tyd maak om te sit because there's so much healing in a lot of your things and maybe almal kan nie oor al die punte saam, you know, iets voel nie, maar een ding kan jy uitgehaal het en gesê, oh wow, ek verstaan daai. En die punt toe jy sê, jy het gesit in die matriekafskeid en jy het so snaaks gevoel van, hier kyk almal nou na jou en jy wil nie net van, jy is nie 'n mens wat gesien wil word deur ander mense nie, maar tog word jy so op die spotlight gesit. En jy het dit mooi hanteer en dan moes jy maar hier gaan en dan moes jy maar daar gaan en dan, you know, vir jou ma jou protect van jou pa, maar sy wil jou nie protect wanneer sy wou nie of wanneer dit haar pas. En dan gaan jy maar na jou oom toe en jou guilt wat jy gehad het, sure, jy voel net soos 'n burden constantly, maar tog het jy aan jouself gewerk. Wat vir my so mooi was, jy word die beste nanny en somehow 'n mens kan tog jou nanny tog nou deur jou sien. Ek het nooit geweet jy was 'n OP nie, maar die way jy jou kinders ook hanteer, gee tog so 'n ander gevoel van iemand wat weet hoe om te speel met hulle kinders of hoe om te interact. En jou man, dit was vir my die mooiste, dat jy gedink het, wow, ek is mooi and I'm chosen. Shoo, what an amazing way God had. Hy vat jou Nederland toe, hy gaan vir jou fiets laat ry en hy gee vir jou hartse begeertes, dat iemand weer vir jou sou lief het sal sien en dat jy daai liefde met iemand ervaar. En dankie dat jy ook sê, because this is a message to all the young females, you don't just marry anybody. You have to choose somebody that loves you. En dankie vir daai boodskap, because I think that is also an important message to know. Ek gaan nie abuse word nie en ek kies die regte en die ware liefde. So, thank you, Landie. Ek het my padkos en ek vat dit vir my. En sure, ek is excited om te sien hoe dinge weer by mekaar kom aan die einde en hoe Landie dan nou, you know, Landie trou en hoe Landie, ek is net excited om te sien hoe die karakter in die boek, en ek kan nie wag van, because this is such a big book club that we have here, that one day we'll just buy the book and we'll all share that we, you know, in this chapter or whatever. Maar thank you. My padkos is geneem en thank you for everything. Blessings vir almal en 'n mooi Saterdag vir almal. Oh, thank you so much, Shanae. I really appreciate it. Every single word. Sorry that I don't say so much now, but elke woord, baie dankie. Ek waardeer dit heel erg. Is daar nog iemand is wat in die box wil feel free?
Good evening, Landie, Hi, Tracy. woman of God, child of God. Oh, how I'm, once again blown away by this chapter that you've shared with us. And, the way you loved and trusted God and the faith you have in God is so amazing. And it just gave me more hope to keep on trusting God, to keep on having faith, because He is your first love and He gave you all your heart's desires. And you know what? Like, you have become the woman that your mother wasn't. You became the mother that your mother wasn't. You became the wife that your mother wasn't. Not that I want to judge your mother in any way, but just looking at you from where you came from to where you are now, it is such a blessing that you've shared with us for the past few weeks. And I look forward to the next chapter. I look forward to it. And as we spoke last night, I said to you that, okay, you said you don't believe in fairy tales, especially not Cinderella. And I said to you that fairy tales start with once upon a time and it ends with they lived happily ever after. And I think that to me is I oh my heart. Sorry. And I'm so happy for you. I'm happy for you in my heart. And I hug that Landie, the baby Landie, Landie in her teens, Landie in her 20s. She's beautiful inside and outside. So thank you once again, Landie, for sharing with us. Yeah, thank you so much, Tracy. I so dearly appreciate it. And I just want to give you a big hug, big hug. And thank you so much once again. And thank you to everybody in the comments for being kind and supportive as well. Yes. So thank you and have a blessed evening. En ek hoop Robin kry vanaand 'n groot hug. Ja, Want nou is ons verlief op Robin ook. dat kan ik me voorstellen. Ja, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ja, dat hij, ik denk dat hij wakker blijft totdat ik naar bed kom en dat hij vraagt hoe dit was. Dat heeft hij vorige week gedaan. Maar het is exciting om het met hem ook te delen. So baie dankie. Ik waardeer het so much, Tracy. Je weet het. Yes, So I thank do. you also. Thank you, Landie. I'm going to jump out now. It's good. Is there anybody else? Rico wil altijd stoutes. But I give him the benefit of the doubt. Is there anybody else that wants to come in the box? Is there any questions? Then I can still make some time for it. Yes. Hey, Michelle. Hi, Landie. Wow, dit was 'n wonderlike storie. Full of heartbreak, and the nice thing is the happy ending. I'm thinking about this young
woman that was taken out of the Kalahari in the middle of nowhere, living a life of dryness. And I think about a certain kind of plant that is too weak to stand on its own. And you have to put pegs in to hold it and to guide it up to the light. And that was God. And you took your strings and tied it to cling to the life that you're living today. And I think that that is so amazing. I look at you, Landie, and I think to myself, you know what? Life could have been so much different. En ek kyk jou hare en ek dink, dit is 'n krulkop, maar dit is so pragtig. Die gesiggie skyn. Daar's nie meer, there's no dust on your face anymore. You are so poised. You are a lady. You could have been broken, but you chose otherwise for yourself because you were so patient. You rolled with those punches. And as you were rolling, you were gathering all those blessings that belong to you. And the song that I played the other day, Robin chose you. My God, what a soul connection. And we thank Robin for just adding that extra bit of vitamin that you needed for your life to develop into the woman, mother and wife that you are today. And like somebody said, you are so gracefully beautiful. And you are. Keep on believing in yourself. I love watching you when you dance. I love watching you, I love the cycling with you and Robin. And I just wish you well and more happiness and more joy and more showing the world, and especially young women going through, or young people, men, women, all go through something. Showing them that there is a light at the end of the tunnel and that they must just be patient. Love do happen. And we say, thank God for people like you that's brave enough to share your story of hope. I am looking forward to next week. Please be early. Live your Landie. I appreciate it. So, Hi, goeienaand Landie. Ek is bly om vir jou te sien en ek was in tyd, ek het alles gehoor en ek is bly aan al die luisteraars vanaand en almal en weer eens soos almal na vir jou gesê het al dat ons is baie dankbaar vir jou stories wat jy deel met ons. Ek het groot kerk môre, maar ek maak tyd want ek wil in jou live wees en ek wil hoor en luister wat jy te sê het. Daar's baie wat mens weggevat het vanaand. Ek het vriendinne van my, jy weet ek skit met die golden oldies, over 60s en over 50s, wat ek geboodskap het en vir gesê tune in, hulle het getune in en terwyl ek op die live is, stuur hulle vir my WhatsApps, en dan moet ek weer check op my WhatsApp en so aan. En wanneer kom jy dan op, Mau? Hoe werk die dinge dan nou? Was daar nie? Vooral, dus ek nee, ek gaan nou opkom luister net al aan vir Landie. En ja, there isn't, I always say this to you and I will always say it to you. Jy is beels kon binne en buite. Ja, dankie wat Spirit Lifter gesê het en Antimor en almal
vir jou man wat jou so bystaan. Ons is lief vir hom ook. Ons ken hom nie, maar ons is baie lief vir hom en ons waardeer vir hom wat langs jou sy staan tot en met hierdie uur toe. En ek weet of ek mag kan vra nie, maar ek sal graag wil weet, ek weet nie of ek het kan vra nie, maar leef jou pa nog? Leef jou ma nog? Ja, my ma en my pa leef beide nog. Okay. Met my pa het ek kontak soort van en met my ma het ek geen kontak. Okay, en dis albei, is hulle nog in Cape Town of in die Kalahari? My pa is van Pretoria, so hy bly in Pretoria en my ma is nog steeds in die Kaap. Okay. Maar Landie, wow, moet ek vir jou sê, baie dankie vir jou boek. Ja, wat Janay gesê het, wat hy deel met ons volg elke bladsy met jou. En ons stort elke traan met jou. Weder ons nou buitekant, jou land is, of oorsee is, of wherever, ons stort die traan met jou, en ons voel alles met jou. En, ons is bly vir jou wat die storie deel, soos hulle ook gesê het, dat baie, jong dames kan leer hier uit, And thank you for what you are doing, really. I will always say that. En dankie vir Zoe ook weer eens in 'n vermissing vanaand. Sy werk mos nou. Maar baie dankie Landie en ek hoop jy voel goed. Ek hoop jy is, soos Dr. Ash gesê het, jy is geheeld, En soms sê mense is geheeld, maar soos die jare aanstap, is daar nou nog altyd healing in proses, as jy dat ding wat oor nag weggaan nie, because you still think about things when you lay in your bed at night, mense gewete, hy loop en so aan, so, we are all there in your healing process with you, you are not alone girl, like I said the last time, we are here for you, en ek sien vir jou, en ek follow vir jou met wherever jy gaan, en so aan, maar ek wens jou allerbeste, voor te Zoe, en, Landie, en, ja, ek is hier, ek luister, ek tune in, ek sê al my mense, hulle moet intune, there's a message for everybody, whether you are old, or whether you are young, en weet jy, as een ding wat vir my uitstaar van jou is, you never forget your roots. You never forget your roots, and that for me is so beautiful. It's really, really beautiful. Laaste keer wat ek, nou nie laaste, ek sal met jou aangesluit die week vir dit, toe het ek snot en trane gehad, en ek sê vir my vriendin, jy moet intune by Landie se life, I'm crying here, maar goed gebeur, mense het hulle eie lewens so aan, maar vragies waar moet ek vir jou sê, now you really touch a lot of hearts. Miskien voel jy dat, soms is dit so nie, maar ek moet vir jou sê, reg oor die land, Landie, touch jy klomp harte, en baie mense leer van jou. Rechtig waar. If there is one person on TikTok, one colored person, I'm going to say that, one colored person, then I look forward to watching your lives. You know why? Because I can learn from you. I take stuff from you. Yes, ek kan dinge met jou deurmaak, ek het miskien ook goed deurgemaak, I can relate to you. And ek sal tyd maak vir your lives, honestly speaking. Ek het groot kerk aan môre, is môre ons verseeling, al die besalig. So I'm in preparation, but I'm my time for this, because ek leer dan, dis iets wat ek in my, is Padkos, wat ek in my sakkie sit, om vir iemand anders ook te leer, en vir my ook. So ek sê vir jou Landie, baie dankie, vir alles wat jy doen vir ons, en ons wens graag het jy, so gauw as moontlik moet Kaap toe kom, dat ons vir jou 'n show kan opsit. En dat ons vir jou kan ontmoet, en vir jou 'n stywe drukkie gee, want jy waardeer dit. So gaan mooi, geniet jou naweek verder met jou familie, en ons is baie lief vir jou, ek is baie lief vir jou Landie. Geniet jou aan verder. So much, Mo, and I love you. Thank you. Hier stop ja. Hoe sê ze weer echt? Hier zo. What is happening there? Oh, thank you so much. Have a good sleep and have a blessed
church tomorrow with Thank you. everyone. What is happening tomorrow? What is it I actually? will tell you again. I will tell you again. It's our sealing service, almost the same like the New Apostolic. They call it departed service. So we have our sealing. I'm Old Apostolic, like Auntie Charlene Mallon clan. We belong to the same church. Yes. I remember she said. Yeah. Okay. Have a good Okay. sleep. Thank you, Landie. Bye bye, everybody. Bye bye. Everybody else, if there's nobody, then thank you so much. Thank you, everybody. It is the end, the very, very, very end. There is 181 people. Thank you. Even for the people that left just to go to bed earlier. Thank you so much. I really appreciate all of you. It's really hard to say a lot after I said, this is the end. Thank you. I hope it makes sense, but it's really hard to get anything out of me because I went to such a deep place. So it will, yeah, I feel like I'm not saying, I'm speaking now, but for me it feels like I'm not speaking. Everything is sort of stuck and empty. So from there, that I don't say that much. But anyway, thank you so much. I appreciate all of you so, so much. Dr. Ash and Colette, extra thank you. And thank you so much for the positivity. I really, really appreciate that because it also makes it just easier for everyone. I can't wait to see all of you next week again. Hopefully it will be the last solo live. And thanks again. Have a good weekend. Enjoy the weekend with your families and have a good sleep. I love all of you. Thank you for all the love. I felt it. So thank you. Thank you so much. Say hi to Robin. I will say hello to Robin. Good night, Hussein, love. Good night. Yes. I'm gonna close. Thanks, Coffee. Thank you so much. Everyone else. Thank you so much.